Para mari kan woh katayra sapta 3, verse 19 bara 22 bakat. Naiwa yuara, sasanikum kumbara sa wigba ni napakan sins muni kayawansa. Wigba ni napakan sins muni kayawansa. Napakan kum saura ka makasakay wala bribalaya. Saura ka kasakay wala bribalaya. Baku baman takan. Selpay gupyal na kakat baman. Laladu kira baman. Daon shots ka ba bitura diman. Bitura diman. Man ba, lalah kira wisma. Baradira sut ma para pain bamans na wisma. Baradira luhapyas na wisma. Sa kunadam rawal rasma. Man ba trabil saura rasma. Umpira palisma. Dira apu blain. Barakwala sinapos ma. Dawa na isi sa shots kara. Wisa man bila wisma. Yang nalalakiras na. Shots ka babako ay sikan. Shots kumprehwat la pain brikan. Instituto na ni brikan. Dirilal brikan. Lala brikan bangkora. Ay fondo ka. Lala prehwat la fondo ka ba. Prehwat la librete ka ba. Sakan tem. Lala ba man. Bangkisa bangkora. Pawisa, yan na nanikum sinapos na. Yan na puliso na nitapya. Yan indera daw ka nitapya. Yan na kasut pains na. Lalakiras na wisma. Dira sud mapara pains na wisma. O pain bamans na isisma. Dira sud bris na. Dira kumisin luhapyas na wisma. Sa kunadawan bela wisa. Damra walras makiman ba. Trabil sauraras ma ba. Umpira palis ma ba. Dira apos ma ba. Blain kums ma ba. Barakwala sinapos ma ba. Laudi chasats ka ba. Bakwa isikan. Utin self ay winara kulki wisa. Yang lala kiras na. Utin self ay winara. Kunin munikan. Bahasats ka. Laudi chasats ka ba. Upla bui kunin wan muni ba. Isti wan dahra wale sipsayawan. Sa kuna upla self ay winara. Kunin muni time. Karna sa. Isti ay tan kabriyayaan. Upli ka ba. Luki sa witin ba. Painsa. Painsa idahra wali sa. O painrasa. Kan witin ay winara ba. Kwa idahra wali sa. Kunadawan bilis sa manwina marakunin munisma. Right pali. Laudi sa sats ka ba. Yuya kira palikan. Lalaylal berikan. Sa kuna lalabri ba mihta. Spirit rasin painsa apia. Lalabri ba mihta. Spirit dukya na ni sinbrisa tan kapia. Nahana naiwa yuwa saskadu kira isisa. Naiwa sas nalibalala kira tiyasa. Saskum sinumpiri kay wanta piyasa. Ay priyas kawat lang ni makan ba taraan pain kira pali. Lala brisa priyas kawat lasa. Priyas watla mana kira watla ni makisa. Lala tara na ni brisa. Lala tara ni tikan priyas kawat la bara. Ofrenda tara na ni dimisa miyembro na ni bani wina. Kan miyembro ka ni briwas ni lalah kira baman. Baraluki sa iyang nalalah kiras na. Ira kumisin luhapyas na. Umpira palyapyas na. Sa kuna spiritually kumpira palisa. Wait na ba dira aylal daw kaya sipsa. Smal kaya. Ay saya. Utla aylal pas kaya. Upla manas priyasra bribalaya. Sa kuna disas bilawin. Yang nga po man nanidira kumisin daw kumapia. Spiritually kira ba baman Jesus nina batara kulkisa. Bamita spiritually kira baman sika. Waig na rasins muniba. Waig na dira aylal daw kaya sipsa. Sa kunupla raya ka sipsins mun biapia. Sa kuna spiritually kira baman lika sipsa. Uplara sins munaya. Uplara raya ka raya kumiyabaya. Bara waig na raya daw kaya, may din raya daw kaya, bara clean one daw kaya, ba spiritually kira baman sipsa. Dawan Jesus bilawin, yang sats diba, spiritually kira buwita bridia, bara spiritually kira yang ratara ikulbia. Dawan sats ka ba, Jesus rabaman tara kulkisa. Wala po sa Jesus wina lamara, so kisasakra. Sa kuna waig nara, yam ni tara kulkinaniba, sats ka ba, dawan Jesus ra, kulkras na nisa, yuwa kumbalbia, ay mawan wina, bahna niba, dawan Jesus boy, kang bisakan kabya. Umpiras madawan belawisa, dira sinapos ma, tas badukya yuya ka aylal buwi, wan raya ka, nit ka ba, yabras. Tas badukya aylal buwi, wan raya ka nit ka ba sip yabras. Raya kam
lundaw kiba dakakras, naiupla manas, ay walis maba. Ani lalabri uplika nanikra. Mebe man lukis man ba lalabris maba mikta dira sutsipsma. Mebe bangko ay lalabris ma. Man bilawis ma yang ni tapos na. Sips na dira sut ma para. Kunadawan bilawis manra man ba umpiras ma. Dira kumisin apos ma. Dira kumisin apu palitakramsa. Upla umpirawina kaumpira ba mansma. Nay walala kirailal. Tas bais ka na wenta kaya lukisa. Utla pain kiraba mantawan banira brisa. Lalailal brisa. May rinailal brisa. Luhpailal brisa. Sa kunadawan bilawisa. Baha wait ni ka baha may rin kara. Dia help ka kabyaki. Tas bais ka dukia brima kuna. Raya kambalos tiyubya ka. Mandia brima, lalailal briasipsma, kunaraya kamba, tiubia kaka, mandia brima. Dawan bilo sa blame kumsma, laudi sa sas ka ba blame kan, witi na ni, since kira sa luki kan, dira tan kabri sa luki kan, school di man luki kan, Bible tan kabrabi da luki kan, napakanailal bako luki sa, pasinailal sin. Yang school dimre, yang teologia kul karawari, mani ilal, mani 18 años, dimri maestro school ka, universidad trawari, yang maestro, yang enfermera, yang daktar, yang nako, yang bako, kirailal, manlalailal brisma, ansan sarayolis malala kirailal, Nicaragua sayit kara, Honduras bilara, manlalailal brisma, reit arasong brisma, kunalalawal, dira tagdaw kumapia, lalah kang babuil pautara may briwabya, sa urap lalailal briaya, kung nalalakira na ni manas lalabriba mita, witin batara sa lukisa, sipsa lukisa, witin ni tapo lukisa, witin usadawan ra yung ni tapos na lalabris na sot, nalasi kayang datke, manas bakwa isisa, dawan na po sa kumkumbila, yang dawan kay kalalaki ba si kayang dawan kay, manas bakwa isisa, sa kunadawan buwi, bawo peliklo sa blame kumsma, dawan yabal ka kaikras, naiwa ay walis man na ni sut, skultara dimram na ni, daktar na ni baras, maestro na ni, liar na ni, napaka na ni, pasin na ni, bisop na ni, manani ba, lukis ma, derasot nusma, tan kabrisma, uplaboy may simal kaya ni tapo sa wisma, sa kunamandawan yabal ka kakairapias ma. Dawan Jesus Christ ra kakairapias ma. Blame kumsma. Na nasudto keray saras na kunamanas bako sa. Blame bako sa. Bibi man since kamwal dawan ra sipsma kakairap kaya. Sa kunakupyam ra halika dawan ra kakairapias ma. One since karanu kaya dukya bakum kunakasaklukan la kawinaraya kaya bawala sa. Upla kum bablame kaya bakasaksari sa. Upla kumisin lukras ay subita kaya time yang na-blame kais na. Wiras o ay si kabilasin wiras, yang lukpil na-blame ka kalika once na wiras. Sa kunabahan ni, ay nakarabrisi, kay kras bako ba, maparakaw saura kabya, mana self ay mistik ka kay kaya, wanta pinaniba, maparakaw saura kabya. Pahanan ni, Bible ay si kay ki munisi, sigare diba, Bible ay si kay ki munisi, tuako diba, Bible ay si kay kimuni si mayrin pliki ba, tan ka pa imbriba. Sa kuna, tan ka penbridas bako ba. Dawan meloy sa bahu plika ba blame kumsa. Kuala sinapos may suplika ba ra. Sats ka ba kuala pain kira dimikan. Laudi sa sats kuplika ni ba kuala pain kira ba man dimikan. Manak tara kual katyakan. Christian talya kual kadimikan. Religyoso kual kadimikan, pasin na ni bako, korbatabaman, praktarabaman, uplawitin respect, witin ba pasin, witin ba napakan, dimikan. Sa kunadawan winayabi kual ka ba dimraskan. Dawan nakarakwala apukan, susukan. Dawan bilawi sa kasakalaka ba kual kang bako dims. Wake na raya ba kual kang bako dims. Wake na ra kasakira saki ba gat lupya
buwi baman sika Jesus Christ, buwi baman sika Jesus ba, wan kwal kabako dimbyaw sa dawan bila, yaya Jesus buyabi kwal ka dimras na nikaka, dawan nakara kwal luwa bako sa suso, dawan bila wisa, mananiba blains ma, yang winadims, bamita manramay smalki maywis na, yang winalalah pauni, pautara pain pali slilkan ba at ma, bara bamita kasak paliyuya kira kama, yang winasin kwala pain at kibris, bara winam kwala apo ba swiram kira ba dimaya, yang winasin wanakra saikats, bara namkradira kay kayasip kama. Versikulo 18, bara bako isa, dawan buwilaw di sa saskara wisa, kupya kraw kisa, dira walwal dukira. Uno ba wisa, bamih tamanra, may smalki maywis na. Iyang winalalah pauni, pautara, pain pali, slilkan ba, at ma, barabamih ta kasak paliyuya kira kama. Eben raban kayara dukya na ni, dawan daw kan ba, uplasip at kisa kibriras, lalahwal. Sa kunabaha ba briyaya sipsa, dawan Jesus talya, bakpubaman, kasaklukan lakawal, Jesus ra. Bako sin Christian na ni, kasakalukan kalakaba, tara sagat nakrara, lalahpaw ni purkara, gol purkara, kaukulkan katara sa dawan nakrara, para dawan bilisa, lauji sa satskaba, dawan nakrara, umpira palikan, dawan paywi supla sutba, wikin wina, at kibribia. Isaías 55, versikulo 1, rabako ay sisalala, apo kirani, so kisakan lakaba, upla, silpat kibriras, kanupla kumi sin, ay taniapya sa so kisakan lakaba briyaya, dawan buibaman sipsa, yawan rawan kaya. So kisakan lakaba dawan Jesus buyatkan, yawan dukyara, yawan bribya, mata, mana, apo kirani. Jesus atkan, Jesus dus prini purara, purwata bamikta, utin puruan, kalbari, ilka purara. So kiwan sa kaya dukyara, bamikta uplasut, briyaya sipsa, upla kaumpira palibasin, swak isakan lakal kaya sipsa, mana apo kirani, mana kumis na iba pras kirani, swak isakan lakal kaya sipsa, upla kaumpira ba. Kanwitin dukerasin, Jesus dus prihnira pruan, Jesus ninarakasak lukan bara, uplikabani basok isakan lakal kansa. Yang winasin kwala pihnat kibris, para winam kwala apu ba, swiram nanibad prakma. Bamih taisi sa dawan, kasak ka ba dukera. Dawan kay kan laudi sa sats ka ba, ay nakrara kwala apu ba kukan, wibya kakasusukan. Dawan wan kan laudi sa sats ka ba, dimbya, swak isakan laka kwal kabawal. Sen tiara kumarita kaya yuara, ay sakah kibabako, ay sakah biawin dawan mita, upla kum Jesus rakasak luko ya yuawina, dawan bui, upla kasakira kumi kulkansa, kwala raya kumi dingkansa. Isaías 61, versikulo 10. Romanos capítulo 5, versikulo 1. Segunda Corintios capítulo 5, versikulo 17. Dawan mawan ra, man kwala raya, dimrambaku kayasma, upla raya kumtakram. Dawan wan ki dukya ba? Sipat kisa kaya dukya pesa lalahwal. Sipat kisa kaya dukya pesa tasba dukya kumwal. Eben dukya ba uba mana tarasa? Tasba dukya ba dawan nakrara basura bakusa. Lalah kabya gol kabya. Dawan nakrara dera sirpilpia kumsa. Yang winasinwan nakrasay kat kibris. Baranam kradera kay kayasip kama. Dawan nakrara, blain kan laudi siya sats kaba. Upla kum. Dawan spirit ka apo ba, blain kumsa. Spirituli kira babaman, dawan yabal kabawan marikisa. Upli ka ba, skultara diman kaya sipsa. Tas balaka tan ka brabrira kaya sipsa.
layar tara kum kaya sip sa daktar kum. Sa kunadi sa say kupera apu kaka, dawan spirit ka ba hupli ka purara apu sa, bara blame kum sa hupli ka ba. Dawan yabal ka na ni ba sip kay kiras, utin mapareben yabal ka ba apu bako kay kisa, kan utin si ka blame kum sa. Dawan spirit ka apu pli ka ba, di sa dukya apiasa, andi sa kakayra apiasa. Pirituli kira apu pli ka ba, pirit dukya na ni basip, luki kay kras. Kanwitin mapara, lalsauratan ka ba ako sa. Waik na kay nara, yawan uplawan kay nara. Yabal wal bara sa tiwaya yabal kakom, raya kaya yabal kakom. Jesus bring upli ka na ni baraya ban kaya yabal kabaray makansa. Sa kunad Jesus rakaw kasaklukras upli ka na ni ba, tiwaya yabal karawya, bara upli ka ba, Jesus ratawi balras kabya kaka. Ilpaw tarawabya, bara lus tiwbiya. Yang lika, latuan kay kisnupli ka na nira, lawi daw kisna, wapnisin daw kisna, bako bam naman kasakbas, bara kupyam sinlaks. Yang lika latuan kay kisnupli ka sutra, lawi daw kisna, an wapnisin daw kisna. Dawan ay sisa. Dawan kupya ba swap ni palisa. An kaiks dawan naki, latuan kaiki sa nahatsats kara. Dito takan sa sakuna, dawan makabisa kasak kabya. Anay kupya lagbiya, dawan ba, ay sa kum latuan kira palisa. Utinwipisa, ani ay lupya, latuan kaiki bara. Sutra latuan sa dawan. Daun ba ilupya, sutra latuan sa. Kuna, anya ilupya, la lubya ba? Klala yabi sa. Utina ilupya ramis bara kaiki saura muna dukira kapya. Sa kunawap ni takbya dukira klala yabi sa. Dawan yawan raisi sa. Manra kau may wipras bara. Dawan ra klita wibal. Bara kasaktan kakat warkam badauks. Bahapya kakawitin mayagbiya bara mihtawina manisti takiwaya ba karna may munbya laytuan kira. Mihtawawinisti takiwaya ba karna may munbya laytuan kira. Kay siyang dorra buiking bisna. Yayang bili ba ikraba wali dorba kwakbiya kaka ay watera dimiwitin wal plunpim na. Babad ay sisan wan kupya dur ka ba dukyara. Upla ba nila dawan bui kupya kumyaban? Upla kupya sapo? Upla kumibani ba kupya kumbrisa? Baha kupya ba dawan bui maikan an kupya bani ba dor kumbrisa? Bara kupya bani ba dor kumbrisa? Yawan wan kupya ba dawan wankan? Bara bamihta main kay kayasa. Dawan ba upla kupya dor ka raking bisa? Patpiwawi ka pali. Mani na ni ay laluan sa kunawitin banking bisa. Uwih kabila kay kiking biwal. Uwih kabila kay kiwal king biso plakupyara. Kumkum bukod bisa, kumkum bukod bras. Barabansin pruisa ay kupyador ka bukod bras. An kau bukod bras, ban ilpaw tarawisa. Dawan ay sisa dimiswak isa kayawan sa upli kabara. Naharay sisa clear pali ay sisa na iwitin. Uwan ba uplara swak isa kaya. Segunda Pedro Kapitulo 3, versikulo 9 ra dawan ay sisa. Dawan man ra may winiba muy kilay kra walis maki. Nahanadawan ay sisa ay chats kara. Chats kung bito ba ay sisa ay bilawin na ay kabisa kaya patbaylasa. Bara kausakras barawisa, kay siyang dor kamra kausans kung may kibarabuy king bisna. Sas manas dawan Jesus ba, latatani na brisa. Derasut daw kiba, Jesus ay tilarabridas. Ay swag isa sa krabako, alkras, anbridas. Dawan bila laudi siya saska, nanilaw sa man na ni tawan kambara. Upla kum panapo saki, yang wal asla takaya, ay watara panay briwaya, sinupla tiningsar kum
Utla tama kabibaku tau kisa, dawan Jesus Christ, makabisa, upla watla taura dimaya. Bara yabu wiwibya ki Jesus na, baldim suwait lara. Dawan bilawisa, naras ni Ibris, help may munaya balri, yang walplun pima, nahana aslatan kadukiray sisa, aslatakayatan kadukiray sisa, dawan wan sa manual, asla kaya panatakaya, walplun piyaya, ay lamara takasma, utin lamang mariwil may munaya wan. Judge kung bito balap tatagbiya ka, likasip sa di sa sulat lakaya, panatakaya bara, bako likawitin lapta ban kabya. Sa kuna Jesus uy na, taki, wabya kaka, daswi bito takbiya, mandaswaya, wan tapes makaka, pauta lamara was. Jesus Spirit ka basika, pauta bako sa, sipsa klilapta may daw kaya. Hallelujah! Kaulas makaka, upla pruan bakus makaka, raya kabri lamara bal. Jesus sika raya katan kaba, utin raya kabriba, manrasin may biya. Yuakum, Lazarus pruan kan fordes brikan patbikan, kunawitin buibukan, winaba kauladiman kan, sa kunawitin kli bahawi na lapta daukan, kli rawi buata Lazarus. Basen Jesus kabilawi sa, yang lapta may daukam na, yang karnika may kam na, yang help may munam na, yang tambay kam na, yang swaki may sakam na. Yasip mo ni pura lubya ba? Yang kingiway kira please kumyabam na. Yang waliw biyasin, yang mihta pura luwiyay sikwal kingiway karaiwis na babako. Yasip mo ni pura lubya ba? Yang kingiway kara please kumyabam na. Yang waliwaya, yang mihta pura luri babako. Ay sikwal kingiway kara iwis na babako. Dawan pramas daw kisa, yasip mo ni pura lubya ba? Kingiway ka kumyabaya witin waliwaya. Yawan rasa pura luwaya laka ba? Apya kakaya yawan rawan pura luwaya laka ba? Pramas kababara sa, yawan Jesus wal, kingay mangkan kabya. Bako sinebendra, king na ni bako kabya. Kunayasip mo ni pura lubya ba? Dawan pat karnikawan kansa. Kunanarayawan wan migtarasa. Pura luwaya, apya yawan raya kawan pura luwaya. Las 22 bawisaya, ay kaya mabrika ka spirit mita, sas na nila dia wiba, wala yasa. Dawan wan kiyama wal wan kan. Itindira isi ba, pain wal biya ba mata. Iyaw kakakawal rasuya ya apya, dawan ay sats karay sisa. Patmani 2,000 mani praise ka. Naywayora dawan chats ka na niba, kasaklukan lakaw mah kasuisa. Kaudawan ni nabli kaya apyaw isa. Christian na ni kataba, ay ni narabaman tawi bang isa. Kasaklukan la kakataba, lulkiswin, na yura baku pat ka kung aula sas na ni tilara. Christian na ni ay kasakalukan la kakataba, suisisi, makatas ba ni nabli kuya, laladukirabaman lukisa, tas badukirabaman lukisa, napakan na ni swapan. Baragat, warka ba mahkaswin, upla raya ka. Pain main kay kaya kataba, watli kara ay bip kabaman main kay gisa, ay lalah kabaman main kay gisa, dira wala baman. Baradawan bilaw isa, yakya mabris mapawals. Dawan ay chats kara, di ay siba. Dawan pain kira bilaw isa, yasip mo ni pura lubya bayang walkingay mangkan kabya, iway kira iway ka kumiyabam na. Dawan iway ka lamara iwaya. Kuna pura luma kaka. Christian na ni. Manra dawan karni kapat may kan pura luwaya. Ay subi takaya. Upla raya takaya. Mayin raya takaya. Gadlupya takaya. Gadlupya mayin wait na takaya. Dawan man rapat karni ka may kan. Yasip mo ni pura lubya ba? Dawan Jesus bilawisa.
ay si kilamar yang iwiri ba, bahara sin manra please ka kung may kam na, yang walking ba ako yuma. Hallelujah! Yasip mo ni pura lubya ba? Kuna Christian na ni muy kilay ka na ni, man mintam sa pura luwaya, apiyayar ka man ra puram luwaya. Dawan jam ni Maymun biya, kupya kumigat ka ba man ni sutwal kabiya? Lukibas, dawan lamtuan baba kuplawala lamtuan napusa. Dawan wansa, man kupyam radimaya, kupyam dor ka bukods. Dawan man lawi may daw kibara. Saura may luki lawi may daw satan kapya. Lamtuan bamita, uwan latuan bamita dawan lawi wan daw kisa. Witin ba isa kumpain kira palisa. Ay sa pain kira palisa. Ay sa pain kumbay lupya basing, pain kabya wansa. Barayawan nagat lupya ni bamita, wanay si kabako iwe sa natas bara. Wapni, kasak, uli lakara, kasaklukan lakara. Nabila yam ni nayawan ni sutwal kabya. Dawan yam ni kaman ni sutwal ban kabya. Tambri biya witin, main kam kaik biya witin. Nabila yam ni, yaw na iwawalan sa las sats badukera. Laudi siya, sats karaya kadukera. Sats kung bitu takan batan ka. Man bitu takram sa kipasing, man bitu takram sa ki pastor, man bitu takram sa ki Christian na ni, elpar na ni, kumiti na ni, kaula takram, bitu takram. Naiwa kaw dawon time kumaykan, kupyam laks. Baraman klilap tataks. Nakisimalap tatakaya, Jesus bilaw sa door kam raking bisna, manlataray bris mamya itikisma, ay kli di mam na bara. Sanjas dawon timbiya, baraman raya kang bakli raya tagbiya. Dawan, yam ni Maymun biya. Yasip mo ni pura lubya ba? Raya ban kaya kraun ka, kum dawan yabya, utinwalking bako yubiya. Ban kaya ra, kaysa wan pura sonaya. Dawan pain kira, manbilam yam ni kira wan smalkram. Nabila yam ni bayan isutwal takaskan kabya. Ay kaya ni man rabalam ni klitawi. Manwan bila kay kisma, kli man ratawi balam na madukyara. Dawan kinabila yam ni na yan isutwal takaskan kabya. Lopyam Jesus pain kira ni nara.